Makanya Nabi Zakaria kan ale nurena ka de ganana pasak makobe matau manangi. Ye ko tau malam mana male anak. Pak de ganana Nabi Zakaria ka paja ni halanga benena berhenti haid sudah menopause. Male anak makunrei na piarai. Maryam nayero belum cukup belum balik. Anak darah-darah mau pinalai. Pas tinggal 3 tahun hampir 3 tahun nakibuareng yon Roma sampajak itu 2 anak tangga. Jimal langga 2 yaitu ampai sujadan naimangi 2 lapi. Dari situ dasarnya. Kenapa sajadah imam itu 1 lapis biasa amblak kemudian sajadah di atasnya. Itu denawat dingin lebih 2. Makanya masigi itu biasa nasabah ulama maki buai untuk tempat sajadah imam itu lewat warnana. Biasa warna coklat, biasa warna hitam, biasa warna putih. 6 keramik di situ biasa lain warnanya. Magai nasabah wali maki buah masigi. Karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Tapi ya makokwa insinyur maki buah masigi pada mana warnana. Biasa totung ke masigi mendrek cede onron na imangi. Panangkaka cede. Padahal itu makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Imam Asy-Syafi'i kalau ada masjid begitu dia suruh imamnya itu mundur ke belakang. Jangan sholat di tempat itu. Itu tidak boleh. Kalau dalam fikih Syafi'i. Cuma makanya tadi maka dihargai imangi pendrai cede. Padahal itu tidak boleh. Lebih baik dia di bawah daripada dia di atas. Gitu. Biasa kan ke makoro. Tapi masjid kita ini alhamdulillah aman. Karena lurus. Mihrabnya itu jangan bergerak. Jadi itu ampai ambla koryawana sujadanya jadi lepi. Sujadana mi lepi. Supaya mihrabnya tidak bergerak. Dulu itu keramik tidak berubah. Makanya pada tu guru tak Abdul Rahman Amodale tempatnya itu selalu sholat sunat. Dia tempati itikaf. Masjid di Mangkoso itu ada 4 keramik di situ. Kalau disentuh mecekek onron no Lailatul Qadar. Pokok guru tak. Itu sampai masjid itu nasatenan rapi. Ia letuk makoko ya kui karawa ya ro karami na mecekek. Mapalla ya ro sesa ya tomi ro bawa mecekek. Sejuk sekali itu. Di situ Lailatul Qadar turun. Matangangi masampaja sunnah gurutan dan turungi Lailatul Qadar. Dan dia minta itu menurut yang saya dapatkan ya ronilau. Setiap angkatan Mangkoso mesti angkatan lu tau pandrita. Nilau metoy. Pajaji tau pandrita nga teluh tasi dia angkatan. Ya ko guru tak sengkang maka de aserat lapis aja mumpacapu tau pandrita ko penrang. Oko sengkang. Saya hitung-hitung dari guru tak ini sudah 7. Tinggal 2. Kode tahu salah hitung. Tu menurut riwayat guru tak malala pole tak perangnya nola. Mata dak wae. Malala ngoki ase na wae karena malam itu turun Lailatul Qadar. Lepa misapu ita perangina de nolai lete napa milau dong. Maka dagang ka asera lapis aja mumpatat dengan tau pandrita ku Wajo. Gitu. Jadi makanya Kabupaten Wajo ini luar biasa Pak. Barakakna guru tak cicam minno Lailatul Qadar na runtuh tau pandrita nilau doang sampai 9 lapis dia doakan. Tapi dia tahu sambara makero Pak. Tahu mapunai pakai istiqamahan. Ya ku bansana aku mi dia babaja. Pak bansana ke tanya ulama hanya ustaz. Ya ulama itu metika namo pakitan na jaga itu. Ya nang ka ustaz toli ka jili-jili mo paing. Itu banyak. Makanya penting saya sampaikan. Maka dia itu kok gamai mako tu Pak Bu. Banyak ada tingkatan-tingkatan. Tapi ya kok ya yang penting angka deceng. Berproses. Apa dia tu nulai tapi cicengi. Jana tu ampai perlu angka wirid tak ya sange wirid sikir yang ditentukan jumlah dan amalannya. Apa maka dia nabi tak amalak kami nana puji pung Allah Taala amalak mananungangi namo manicede wa inkallah kata Nabi. Namo kudu Allahu mita baca ke 10 setiap ele na puji pung Allah Taala itu daripada kudu Allahu kasih sabu tapi cica misi tahu. Kama kira ya tiya ampai upodata bu asumbangi subuh-subuh setiap subuh 2000 ya nalo siki masampaja subuh talisaris celengeng 2 sabu ya ko si sabu midita si sabu nah magai
angka toto maka dan nasa yade 500 sabu tapi cica miwa bereng siulang maka daka rogi lada ki 2.000 rupiah so saroki daripada 500 sabu siulang maka dan namega yaro 500 sabu cocok ni mega tapi cica mau nilau dongan malaikat kan maka dami nabita di waktu pagi ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah. Ketika orang bersedekah itu didoakan supaya dimudahkan rezekinya dan diberkahi dan ditolak dari musibah. Jadi ya ko makbere kia sewe siulap pina pasiki makbere cicam ini lau doang malaikat siulang. Ya ko subuh-subuh ki masidaka subuh-subuh milau doang. Jadi ya ko meki pan rasa-rasa malaikat itu dia sumbangi subuh-subuh. Alingnya jamang. Kama komit ya itu istilah kasarnya. Maka dalengi jamang malaikat nasi ganrusu milodo kaya kidi milodo wa dijaji tapangala pak dongangi kecuali angka onro milodo dia nata tolak kega lalas sampajang tapi mega ini purapi mas sampaya to milodo padahal mestinya okui lalana paya tu sampajange pak dongang tapahangnya iya tu sampajange ala pakakasa tania tujuan ala mi ia mimpai isuroi mas sampaja pak ya ko pak doanga wadi tatahang dena langsung tembus loko arasa ia ko sampaja langsung tembus jadi suroi mas sampaja milau ampai itu angkayasa sampaja sunnah musafir sampaja sunnah istihara sampaja sunnah hajja sampaja sunnah toba maganat ko toba niya kalimay makomil lodong maganat to mas sampaja nasaba iya ko milodongi belum tentu letu tapi iya ko sampaja mana setembus letu arasa yaitu ampai angka mana sampajana sampaja sunnah hajja sampaja sunnah musafir sampaja sunnah toba sampaja sunnah jenne magai nasaba gunana yaitu ala pakakasa pada ilo nama kada itu sampajangi oto melo ipake lo siruntu pak bupati iya kota pake aja talai oto sebagai tujuan talai sebagai alat apa iya ko tala tujuannya ta mangoto na sukuro ni salasay na mangoto tapi deni say kada kenri melau mako mati itu to masampajang mega to masampajang dina pahangi makadaga je meni lau na sampajang amakiro minta nang katu bicara si pa bicara gitu si mo pangalatale alhamdulillahi rabbil alamin sini na papuji ang kamanang upangolo loko po mapunangi sini na alangi aga nasa pangalatala we na puji-puji ka atakku Ar-Rahmanir Rahim pemarja pakamasin niya marja pacarina maka di Allah Ta'ala we nangakui ka atakku iyyaka na'budu idi mupong usompah wa iyyaka nasta'in idi tumpun rimi lautulu maka di Allah Ta'ala nangakui ka atakku maka untuk atakku aga nilau walengi ilau ni makanya kui baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lepangi cinampa atau kangiati aga tapominasa ilau yukoro mega mitona pataru-taru ini nilau itanay ko malaikat aga nila otaku nasa degaga po maliwam mi selesai yan tu ampai makada Imam Asy-Syafi iya ko mancaji mamuko baca ipatehai namuna baca imange dena wadi na wakili ko imange nasaba magay nasaba belum tentu nilaw doangan na imange pada parilawamu iko tidak bisa diwakilkan iya ko pure na baca imange ko baca ipemang yan tu nakadala salat liman layak di patiatil kitab degaga sampaja ngesah atau degaga sampaja na punai tau de na baca patehe na saba isana oki patehe kama kitu tapaki yero aja tapasi lalu alhamdulillah rabbil alamin malik yaumidin ya kana abudu ya kana nasta'in siratal mustaqim na mangami malaikat ko tu maka tu kanja ko yaling ni jara yero alhamdulillahi rabbil alamin idi mi puji hukum itu idi upangolo sini na papuji na saba idi mi mapunangi sini na alang Ar-Rahmanir Rahim idi mi pomaraja pakkamasi nene maja pacarina puji-puji pong Allah Ta'ala maliki yaumidin idi mi pomapuna sokiyama iyyaka na'budu idi mi pomusompah wa iyyaka nasta'in idi tomu yunro mi lautulu maka de pong Allah Ta'ala muajapuina illau ni agame milau walikko yu pudi mataruki ihdinas siratal mustaqim dini lisari magi nang kayasa sampaja sunnah musafir nang kamodo musafir
Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula tu mana tu sampajang nasaba iya ro sampajang mi tauki ko doa den letu ya ko sampajang mana sa kontak langsung nasaba pitu langi na liwang letu ko aras itu makitu yana tu ampai nabi tayanang kasus sanoloy tata sampajang yanang kagaga melo na putus ka sampajang apa maka dede tembus ko milau ka iya na isa na sampajang pa. Jadi aja talay sampajangnya tujuan talay ala makanya tu lima kerami guru itu sampajangnya pakak kasak nalik kupuangnya untuk si pak bicara langsung muat dalari mereni aga melo milau ilau ni kama kiro makanya makarami tu wahuwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tato mas sampajang ukilalan na mihrabna nangilau dong aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a alinga wija-wija puang aga nasa malaikat wattuna milau ni Nabi Zakaria panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tato mas sampajang ukilalan na mihrabna naturu malaikat podang annallaha yubassiruka bi Yahya Nabi Zakaria puang Allah Ta'ala memaliku wija-wija arwani asanna Yahya taselan Nabi Zakaria wat dimo pagaje pale nampak aja ni mencari pabainiku sudah berhenti haid ternyata bisa haid kembali karena dia berdoa di dalam mihrab iya na ruisa na sampajange iya na tunang kayasa sampaja sunnah haja sampaja sunnah haja sampaja sunnah milau doang aga tabutuhkan tilawi nama gitu jadi aja tali tujuan apa ya nang katau nalai tujuan sampajangnya apa ya na pura mak beresalah tapa maka dah selesai padahal dia na selesai kama komiro ilisari ni iya kana budu iya kana stain tondoi min lodong aja telepaka ngilila toati tapake gairil makdubi alain waladdallin sebelum mengamingi ilau ki okoro kemudian sujud terakhir ilau ki okoro biasa ketangkalinga maka dah sampaja tepat tuh biasa ya sange sampaja tepat tu ya koto suju pacapurang ilau ya kupuang Allah Ta'ala meminasat jamai sampajangnya berikutnya ya kumas sampajangnya say matu suju pacapurang na tilawi talenga apa kesempatan melo kak mas sampaja subuh matu ya kumati palawangan na isay na subuh mati sahiki magai karena purani mania melo mas sampajang nalai nyawai puang Allah Ta'ala pahala jalan namo kama lino tatato jala pahala iya na tiasa sampaya tepat tuh tapi mega tahu dia na pahami pak macam ipawi itu ada di kitabnya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin Nabi tamakada umat yang terbaik adalah umatku karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain tahu cila katongangi narekodeta nia kangi untuk jame sampajangnya berikutnya mapasusak kia taunge tania kami mangi makada talenga dalle masagena lau wajamo bisa kak kuto pemang matarawe ki pacapurang tilawi tapada piri kak tarawe pamulangi yana tiasa pak doanga papalampe sunga ia komate tatak tolik jalan apalata apa pura ninia kemaki buah decek tapi Allah menakdirkan kita mati maka pahala tetap jalan tapi umur sudah berhenti makom itu sederhana iya biko makade jenek taluka itu sifat ampe ibisai lima lahiranna na bisai wae betungan na jagai wili mamu aja na poji male nu masalah ya ko makali momo jagai timumu ya ko mak julu mate jagai pakitamu ya ko nasapuri sarana jagai pikiranmu ya ko docile jagai perengkalingamu ya ko ajewe jagai ajemu aja na poji lokko nu masalah ina tiasa jenne teluka ina saba ampe sampaja teluka ina saba nia ina tu nakada sampaja tepat tu jenne teluka tapi mega tau nasange sampaja tepat tu jenne teluka cuka cenga mina pacuku makai nasapurani ina mapacin nati kupuro na cuku cenga tania sampaja ngasane tu tapi pape jepuh beda ia ko baca ba makadete sikiri ia ko paringara ba makadete tapakoro ia ko garaka batai makade garak badang yang kata mas sampaja baca mi bawang sikiri mi itu tapi aku paringara mi bawa tapakoro mi itu tapi aku rokok mi basuju mi garak badang mi itu idi mani kayak metala
Telu to nalapaka ngilil na sabak lapalang, natoka ngiyati na sabak kayakinan, natatonga ngilan role na sabak pangkaukang. Iya manam itu ba? Kako manam itu? Biasa ki manya mapuasa ko ramalangi cica sisa mi manya na ramalang. Kumandre subuh. Biasa kita maka daunia kang imandre subuh letu 30. Puranya kami mani makan sahur sampai 30 Ramadan. Magi to mania makoro pak ya kotomate kotangana ramalang suku apalan na puasa ilolongan na sabak magi pura ni nania ka mapuasa tapi mati. Kala di hari kemudian kata ulama kita ketika Allah mengatakan berikan pahalanya karena dia sudah berniat, tapi saya lebih dulu mengambil nyawanya, maka pahalanya tetap jalan. Yana tu ampe ko gamata ko mania ko cidi dece tatta angka palana na mode mo pigau. Yana tu nahali di na piha o ko telalan na suruga apa tau makwe tu mania e pigau dece mananungang. Yana tu ampai istiqamah dan berhajat itu penting. Tapahangi. Hukum itu munro pak. Mika tu dia napahangi. Apa tau dia nang kana tareka lele matoling. Cerita bola ronda mina lolongan apa silada tongangi. Ini na pura mak guru tasawuf tuli napa salah. Ini saya mendalami ilmu tasawuf itu hampir 10 tahun. Makanya sebenarnya itu tidak hatam. Kalau tasawuf itu 40 tahun baru bisa hatam. Kalau kita mau hatam betul. Ada juga hanya 10 tahun, ada 15 tahun. Tapi ijazah ilmu yang saya dapatkan itu bukan ijazah mursyid, hanya ijazah amaliyah. Karena memang dalam tasawuf itu ada namanya ijazah mursyid. Memang diijazahkan untuk menjadi guru. Makanya banyak kemarin yang menelpon, Pak Ustaz, bisakah saya menjadi murid? Saya bilang tidak bisa. Kalau mau jadi murid, cari ulama yang sudah diijazahkan sebagai mursyid, belajar ke situ supaya langsung tembus mudah kita. Karena memang begitu Pak. Pembimbing akal, hukum-hukum namanya fuqaha. Pembimbing kalbu itu namanya mursyid. Kalau pembimbing akidah namanya murabbi, itu beda. Beda itu Pak. Jadi kalau ulama hukum disebut dengan fuqaha, itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, itu fuqaha. Kalau ulama tauhid disebut dengan murabbi. Itu lahir ada namanya Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, kalau dia ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, itu fikih. Kalau lari ke tasawuf, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid, pembimbing kalbu. Jadi motoroe lagi komelo ibisai na den atau pura mak guru metode mencuci motor, dene mempacila dak. Apalagi ko ati melo ipacingin na den atau mak guru ko tau pura latiha pacingnya tinah denu lima pacingnya. Nama kiro. Ye komelo ki mak guru kajian Islam tanya kepada ulama fikih, kajian iman tanya kepada ulama tauhid, kajian ihsan tanya kepada ulama sufi. Jadi belajar fikih ke ulama fuqaha supaya hukum-hukum kita bisa dapat. Tapi kalau mau belajar khusyuk jangan ke ulama fikih, cari ulama mursyid tasawuf, karena di situ akan diajarkan tentang khusyuk. Dinulai Pak, si salah memang angka yasat dokter kulit, angka dokter jantung. Itu makomati itu kok gamai angka ahli fikih, angka ahli kalbu. Madari di makada nadiji na sampaja wita aja na yero sampajana tite jo maccaga membimbing kalbu. Apa mega tu tahu tak kalupa ko tu. Jadi ala yero makanja Wadi jaji macam masikiri macam maringarang ya kale na maringarang. Rata-rata to motor tariolo macam maringarang Pak. Madari ko natutu imatana ko mema pamula mema tanang natutu imatana cinampa makona pacenga mapasisumpun dia tu karena cepat kalbunya dia, karena dia sudah terlatih. Yopo ini kata berin hentul kali selesi Allah Akbar lesemo pi kakak begitu. Ini memang beda. Maka itu babu. Jadi aja kami merasa puas. Maka kadang kena ustaz, mapa guru pikir dia natami mak guru kongka enggak belajar. Saya kemana-mana itu tetap bertanya ke ulama. Dari Irian kemarin saya cari mana ulama, ada muridnya Guru Taki Haji Maimun Subair. Datang ke sana, saya datangi untuk mengambil berkah.
Saya tanya, ajarkan bimbingan, berikan bimbingan kepada kami, ajarkan bagaimana. Itu yang penting. Nah sebatas kami di ustaz terbatas, kita ini terbatas Pak Bu. Apalagi jarang nih mak baca. Saya dulu waktu kuliah itu saya patok memang minimal 3 buku harus saya khatamkan dalam 1 minggu minimal. Tapi sisa nama ancaji Pak dakwah jarang nih, karena susah. Mau membaca itu tidak ada waktu. Kamu sitongan waktu tapi menolak jadwal. Ini penting, makanya aja temangingi mak guru. Guru moki angkat tau matau maka dewe maji ro tau matau ku ya burai tena masih jasau. Anak-anak mapadiwat tang talai tanya sandro sananya tu tabib. Tanya sandro. Ini mi masalah pau. Tuli makadaki sandro. Ki kana sa sandro. Ya kong katau mabura pake wena waru-waru ngina panaburete na sa sandro tanya sandro sananya tu lengi tabib laingi dukung ya sange dukung matapu-tapu anak wali mula saiko wariala mula saiko ya natiasa dukun atau mengirim makadame launnya baca-baca ini supaya wadingi malasa itu namanya tukang tenun. Tapi angka tu pak makburat tabib namanya kega ayat-ayat na baca pak dongan na baca asam malaikat na tepu kangang kamana malaikat na tunamotu buku angka to malaikat na ya na tunasa to mata yolo makada yanu asa tonga-tonga mo por hilangi betuangan na yanu asan na ya malaikat monrongi itu. Tapi na pak bicarogi pak denule pak basarai pak denis sangi nasa yanu sa tonga-tongan na ya pole langi yanu sa tonga na isang. Nah sebab sudah diberitahu dalam ilmu hikmah maka dai aku malaikat aku asal namun rongi napasak dia malaikat maka dai buraiwi kali ini surat jagaiwi makanya kau tahu pak kopolo ibu kunna wae minala na sapuru ragi nasi sambung ya kodo toro na sasse jolo na pasangi besi sausi matu isasse sinila gabasinna iya ko ya rowae bami na sapuru mako nasi sambung magai misangi pak dongan na buku tanya sandro sananya tu tabib pak murah tapahangi mika apa tu tau mako kopak ya natanya ay koran na bacangi langsung nasa sandro ya tu padahal orang yang maru ya sandro tu ya tu pak wae mato na pake nama-nama ini kare maku itu. Jadi ini ilmu pak penting dipelajari. Kenapa Ibnu Sina itu hebat? Maka dari barai apicena. Iro Ibnu Sina malam tahu malasan apa tatong ko tangana pasai. Tahu malasan ala, tahu kandalakan ala, tahu nakan na arri ala. Napa tatong mana ko tahu malasai. Nape kong kataw lalo na tanay nila saga sanay. Nasa mo iya sangari, nasa nga pak burana, nasa nga koy, nachata ni. Najiyesiro na tanay ako pak burane, nachata yaro. Patataw ni manaliti. Nachata alasan na lasay si bawa pak burana. Mancaji doktoro. Namoy di makoto. Koloki pasay tala taw malasa tapataw nginang kataw lalo tatanay lasaga sanay tatadi sa tawe. Napatatanay makadaga bacana na wadi paje purain kadalengi daw ngako mo pake na chata mancaji doktoro ya tu. Makoto Ibnu Sina. Makoto pak. Ito mo to tariolo makwami tu ang kataw macam makmura tapanatanay makadaga ibaca kola sa makori podani kanker payudara makada bicarogi na cella daw kandora minala na tempelekang inabacangi pak dongang paja ya ko dokter na kemo mataw-taw ng capu dua na tayo na may paja. Kenapa? Karena ada doanya. Cuma ini kadang kita tidak pakai pak. Karena magai kita tinggalkan ilmu leluhur ulama kita. Hisip-hisip itu banyak. Saya banyak mempelajari itu. Penting. Cuma mega mito nasa sandro ya rodina ko tu nang kasahabat na nabita lay pa guru Fatihah to suratul Fatihah nang kepala kampung malasa matau-tau ni malasa den ulet tokong sisa na le pango korosi de kampung layoli logare muite bije waca ko burai ya pak pole ko tu sirunti asang nabi nasa naiwan ni manaji usalang ni paje gabis sange napi nasa de angka suratul Fatihah na lenga nabita kade paga perintah sampaja angka suratul Fatihah na lenga nabita iya na iya na ro bacangi
Malah di wae dero nang kani Pak Guru kadalangi wae malah ni wae na baca na panawaru-warung na panalin na pinungangi Allah sautonga mani alasanna tapat toko moto itu dana soe manyamo sading baca pa na baca si we sautongang lay pandre ni alen ni pasidakka napa yale bembe siwala siwala bembe yale lebih patapulo tapa makani jolo-jolo wadi mo gaji wala ye na din ang kautanay na bita makara wadi mo gaji na mo wadi na ipake ya dito pa isan ye taromo jo bembe mo taro aja lo lapor makara ya ro tau pure-pure de bawa ni tu bembe elok ko na Nabi Muhammad ya kode na wadi mo tarima ya bembe ebe alin ni Nabi Muhammad sebagai hadiah na bawa ni sisan na latu ni tani Nabi ta makara we sahabatku tu magi na makala dai ga bembe na rimpay na pelatu tama tapa ma beresan lang ibali beresan lang ko nabita na kanabita mago je itu nasang aing kami waku tanang kaje ro bembe na lenga tay patapulo makai nabita we alhamdulillah nasa deje jolo yero ata Pak Guru ngangange sere nasuya tu patihai ibaca lau pake makbura angka tau malasa lau doangyo kowe lau warung lau japi-japi wi napanay nuwe sautonga mani alasanna wadi moga maka deh Nabi Pak Bura memang ya tuh surat Pak Bura memang tuh nasatannya aja masalahnya Rasulullah angka je bembe na lenga patapuloy maka deh Nabi sanro balle-balle lagi malah pasidak kepala lagi kok sanro tonga ko alay nggak sesa ya tuh jadi makwami tuh ya tuh ampai maka da guru tagi aga meni mau baca iya ko sikiri musalawa mi mataru to limu baca nang katau miloi maka doongi ka ala no wai sikaca mu bacangi salawa miloi barakane ro sikiri mu warung yung pinungangi mabaraka ya tu iya ko innalillahi ni ta pala ya tu ro ta bacangi ko ya miro ta pala kama gitu apa iya tu aya Pak Bura iya tu aya palla iya tu aya papas salama dia tu namangki ngayak kursi dia namangki surah yasin dia namangki kegi ayak marepa tabaca wadi manciji syafaat ya tu imma gilino makoto pala kuburu angka sahabat ka kulu Allahu betul lina baca to ima kulu Allahu tu lina baca lima togi mancaji matuli kulu Allahu na baca lai parotes komakmun na nasa maja na tulia manori baca matan ni aliangi nasa ya tau poji aja mau maci ako yung macio na Nabi tasura dia na makado makome matoy sisan na mailaporo ko Nabi maka Nabi tolira nga agare yeto Nabi tadi na pasali rasul lira nga may apat tanaywi sana yoli ni tanay maka natuli kulu Allahu jagare mo baca nasa mema ya Rasulullah maka Nabi tamaga memang inasang nayaro kulu Allahu puang ngimana minatapu dega galoko atay iya tu sesai ata aga kumiro puang ngimana napa ni iya paji sa di namanya masampajaku kupura baca kulu Allahu maka de nabita gara-gara papuji mulo ko kulu Allahu si bawa ko matu tama suruga silalonang ka malaikat Jibril podangna napa niya nagandrusu madari niya nabaca katalu sirakangi itu makiro jadi aja na angkat tu tahu Pak maka dia ko yanu mancaji mata pawadu hatu taro ni ongko na yatu aja namo protes sih tidak masalah ang kami matuto to iya pa namanya masa di kuya ro na baca iya na tiyasang syafaat ayat Al-Quran cinta kepada Al-Quran dito na yaman na nakartaluplog iso de nabita lagi ang kaaya na pakuli-kuli na baca kemudian yang terakhir tama ni wetu makia iya ulang Pak ini bulan Syawal itu ada 2 ibadah yang sering dilupakan nomor sidi puasa sunnah 6 hari maka damagi na to mapuasa hina to purana je mapuasa ko ramalangi mani tambay si makuye maka dai nabita siapa yang berpuasa 6 hari berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal seakan-akan dia berpuasa 1 tahun lamanya tapah gamanana kamakuye
tasi dia asokulalan na ulan Ramalang itu ikali 10 puasana. Makanya 30 ka maka 20 ya serapa Ustaz. Dia nagan na 30 puasa ya. Ya Muhammadiyah ganna mu 30. Angka na tu tau pandrita maka dia ko kurangin puasa aja mu andre mulo malepa. Ganna nitu 30. Pole po malepa mu andre itu ampai ko to malepa Idul Adha isunaka ngide to mandre karena kita berpuasa 8, 9 dan 10 Zulhijjah. Maka rawasa haram puasa leperang iya miko pole ko malepa di nawa di demonre sebelum malepa dihitung satu puasa itu. Maki itu ampai sunaka ngidena to manre na to lo malepa ko Idul Adha hai. Tapi ya ku Idul Fitri angka tau pandrita maka da ya ko kurangi puasa aja monre mulo malepa ganna tu 30. Maki itu ya ko ganna puasa 30 andre ko jolo na pelo malepa. Nah, di situ kuncinya. Makanya magi na 30 kali 10 berarti 300. Angka na puasa Ramalange 300 asona. Itambai anang asona ko bulan Syawal kali 10 berarti 60. Naiya lalan na sitaunge 360 na aso. Tapahan nih. Jadi 60 na 30 berarti 300. Anang asona berarti 60 na 360 na. Na nalalan na sitaunge 360 hari. Yan na tunakan nabita seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Makito. Kemudian yang kedua ini agak angka tu sempajang namanya sholat sunnah utakah. Sempajang sunnah utakah. Ya kong katau melolo sompa suruh lalu jami ya sempajang. Apa pasti sogi oko kampung na teko na jamamu itu. Ijancuk ko nabita. Yang kedua, ya ko angka tahu angka lasana na dedi sakadakin rimonro Pak Burana suruh mui jame sampajangi. Angka tahu nautusu nabita na suruh lo burebi. Ima gina melalui nipi atau secara langsung. Maka dana bita. Siapa yang punya penyakit di dunia pasti ada yang mengobati. Dan itu sudah terbukti ke beberapa ulama. Yang ketiga, ia na sampajangi nareko angka anak tamas sekolah pesantren tasuruh jamai. Mancajus tasiat pasti macam-macam ramah karena itu untuk ilmu hikmah. Ia sampajange ulah sawal mibani jamah wadingi jamah ko wattu tahajjui lainnya katui tahajju ini katui utakah. Ia ko aso ini jamah ipasinia kang iduhae supaya cica mani mas sampajan na dua ilolongang. Cuma niatna usolli sunnatal utaka rakaataini lillahi ta'ala. Utaka asanna salat pembebas. Ya ko angka tahu angka inranna nadenu lewaja ita surai jamai masumpa nabita dia akan bayar utangnya. Itu barakan. Tapi arwara kang tasirakange kuluallahu ibaca akka 15 tasirakange. Wadingi jama patan rakaci di bereselang, wadi 2 rakaci di bereselang. Jadi kulu Allahu ka 15. Jadi talupulo kulu Allahu na 2 rakang. Na arwa rakanna. Ya kodetul le jamai asoso, ya na ko jumai. Ya kodetul le jamai ko jumai na mochi camita jama. Angka to baraka talolongan. Tapi hanya di bulan Syawal. Ya konaliwan ulah Syawal dena wadingi jama. Karena ini sholat hanya di bulan Syawal. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.